अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को ऐलान किया है कि हैदराबाद में 3000 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी, जो रियासती हुकूमत के आलूदगी से निपटने और साफ तवानाई को फ़रोग़ देने के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर पेश की जाएंगी। ये पहल शहर में गाड़ियों के अखराज को कम करने और उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तब्दील करने के लिए एक बड़ा कदम है। तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीर के रोज़ नामजदगियाँ वसूल की जाएंगी, जबकि मंगल के दिन इंतखाब होने का इम्कान है। पार्टी दराई के मुताबिक सदारत के लिए कई नाम ज़ेर गौर हैं। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मण, लोकसभा अरकान ई राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद और साबिक सदर बंडी संजय के नाम इस दौड़ में शामिल हैं। इतलात के मुताबिक खातून कोटे के तहत DK अरुणा भी उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रही है। वहीं रामचंद्र राव और तलुजु आचारी भी पार्टी आला क़यादत से अपने लिए मौके की दरख्वास्त कर चुके हैं। इंतखाबी अमल की निगरानी मरकजी वज़ीर और पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर शोभा कुंद्रलाजे करेंगी। तेलंगाना जागृति के मुख्तलिफ ममालिक में सुदूर के तकर्रुर का ऐलान किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते हुए रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए वक्त तंजीम तेलंगाना जागृति ने अब यह फैसला किया है कि मुआशरे के तमाम तबक़ात तक रसाई हासिल करते हुए अपनी सरगर्मियों को मज़ीद मौसर अंदाज में अंजाम दे। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद तेलंगाना जागृति शाखों के ज़रिए तारिकीन वतन तेलंगाना बाशिंदों की फलाह बहबूद और सकाफ़ती फ़रोग़ के लिए जागृति अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में कविता ने इतवार के रोज़ मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति की शाखों के लिए नए सुदूर के तकर्रुर का ऐलान किया। उन्होंने उन अफराद को जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की और उन ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना आवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल हों। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में तामीर किए गए 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज में पाई जाने वाली संगीन खामियों पर रियासती हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की है। वज़ीर आला मोहन यादव ने इस मामले में गफलत बरतने वाले 7 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया, जिनमें 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं, जबकि एक रिटायर्ड SE के खिलाफ महकमाना जांच का हुक्म दिया गया है। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब खदशात का इजहार किया गया कि इस अजीब जाविये पर तामीर शुदा फ्लाईओवर पर ट्रैफिक चलने की सूरत में खतरनाक हादसात रोनुमा हो सकते हैं। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर इस मामले की जांच के अहकाम जारी किए थे और रिपोर्ट मिलने के बाद तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाया गया। रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले में एक वहशियाना वाक़या पेश आया। नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में खातून को बांध कर उसे बरहना किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। ये वाक़या वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में वाक़े धर्मासागर मंडल के टाटी कायला गाँव में पेश आया। मौदे की खातून गंगा की शादी 10 साल कबल मुलुगु मंडल के एक शख्स से हुई थी, जिसका नाम राजू बताया गया है। उसे 3 बच्चे हैं। ताहम हाल ही में राजू के नाजायज़ ताल्लुकात एक शादीशुदा खातून से कायम हो गए, जो कि उसके करीबी रिश्तेदार बताई गई है। तकरीबन 10 दिन पहले दोनों कहीं चले गए थे। गंगा को जब भी अपने शोहर की हरकतों का इल्म हुआ तो वह बरहम हो गई। उन दोनों का सुराग लगाकर 5 दिन पहले टाटी काला गाँव लाया गया। वहाँ शादीशुदा खातून को बांधकर बरहना कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। संगरडी कोरोना हाई स्कूल की तालिबा अलीना अहमद ने SSC में 98% निशानात कामयाबी के साथ हासिल करने पर आज सियासत एक्सेलेंस अवार्ड जनाब आमिर खान MLC न्यूज़ एडिटर और जमा सियासत हैदराबाद ने पेश करते हुए मुबारकबादी दी और कहा, वालिदैन की कोशिशों का नतीजा है जो तलबा बेहतरीन नताइज से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जिले के भी आसिफाबाद के पंचकलपेट मंडल के अगरगुड़ा का साकिन राजशेखर माली की धमकी और मारपीट की वजह से खुदकुशी कर लिया था और दौरान इलाज फौत हो गया था। आज साबिक असम्बली कोनेरू कुनप्पा उनके हामियों की जानिब से 3,75,000 रुपए नकद रकम को आज साबिक जिले परिषद चेयरमैन के कृष्णा राव ने अपने हमरा कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन वंशी कृष्णा के साथ मिलकर खुदकुशी में हलाक हो जाने वाले राजशेखर की बीवी और घर वालों से मुलाकात करते हुए गम का इजहार किया और रकम अफराद खानदान के हवाले कर दी। बीजेपी गंभीरापेट जिले सिलसिला के मंडल सदर कोडे रमेश की सरपरस्ती में बीजेपी कायदीन ने सब इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले एन रमाकांत से खैर सगाली मुलाकात की और तहनीत पेश की।
जिले के भी आसिफाबाद के कोटाला मंडल के वर्दंडी गांव में आज सर्कल इंस्पेक्टर रमेश ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर और पुलिस मुलाजिमीन के साथ मिलकर अवाम में ड्रग्स और गांजा जैसी नशावर अशिया से होने वाले मुसालिफ से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। अवाम और खुसूसी तौर पर नौजवानों को चाहिए कि वो मुनशियात से दूर रहे, नशे अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से भी वाकिफ करवाया। इसके अलावा बगैर दस्तावेजात के मोटर गाड़ियों को रखने वाले गाड़ियों को जब्त करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज निजामाबाद के जिले हेडक्वार्टर पर कायम करदा कौमी हल्दी बोर्ड के दफ्तर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। अमित शाह दोपहर के वक्त हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद पहुंचे और इफ्तिताह अंजाम दिया। बादजा वो मुकामी कंतेश्वर जंक्शन पर साबिक वजीर डी श्रीनिवास के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, जिले इंचार्ज वजीर सीतक्का, वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, कौमी हल्दी बोर्ड के सदर पी गंगा रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला के अमित शाह निजामाबाद पहुंचने पर जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य, मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण, रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद उदीगर ने उनका हेलीपैड पर खैर मकदम किया। केरामिरी मंडल के मौजू गोएगांव में आज सुबह के औकात में वानकड़ी के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास की क़यादत में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम को साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर दिलाया गया और नामुकम्मल दस्तावेजात वाले 47 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर केरामिरी के सब इंस्पेक्टर मधुका और दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के मुस्लिम कसीरुल आबादी वाले इलाके चिंतागोड़ा में आज जिले एसपी पाटिल कांतिलाल सुभाष और डीएसपी रामानुजम की हिदायत के मुताबिक रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार के अलावा पुलिस अमला मुलाजिमीन के साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के चिंतागोड़ा इलाके में मुकामी खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर गुड़म्बा और देसी शराब गैर कानूनी फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर खवातीन ने कहा, देसी शराब के इस्तेमाल से लोग नौजवान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं और तमाम आमदनी इसी में जा रही है। इसलिए महकमे आबकारी खुसूसी तौर पर रियासती हुकूमत को चाहिए कि गुड़म्बा और देसी शराब की फरोख्त पर इम्तना लगाया जाए। जिले के बियासियाबाद के हल्के असेंबली से पुटौन से अवामी नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने जिले निजामाबाद में हल्दी बोर्ड इफ्तिताह के लिए हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट को तशरीफ लाने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मरकजी वजीर किशन रेड्डी और साबिक रियासती बीजेपी के कायदीन के साथ मिलकर हल्का असेंबली से पुटौन से अवामी नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात की। निजामाबाद के भारत रानी कॉलोनी में गुज़िश्ता साल 17 अगस्त को रेवेन्यू, पुलिस और ट्रांसको महकमेजात की जानिब से अंजाम दी गई इंतजामी कार्रवाई के नतीजे में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए थे। ताहम 10 माह का तवील अरसा गुजर गया, आज भी मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी अमल में नहीं लाई गई। मुतासिरीन ने शिकायत की है कि उन्हें फर्जी पट्टे, मकान नंबर और बरक़ी कनेक्शन फराहम करते हुए लैंड ग्रैबर्स ने धोखा दिया था। असल सरगनाओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हुसामुद्दीन सेठ रॉयल ट्रांसपोर्ट मालिकी जनाब जायद अली खान साहब, मुदीर आला सियासत जनाब आमिर खान साहब MLC न्यूज़ एजेंसी सियासत के साथ एक यादगार तस्वीर। एलआईडी में आज बीजेपी कायदीन बालकिशन, देवेंद्र देवेटी, राजेश और दीगर ने वज़ीर आज़म मोदी की मन की बात प्रोग्राम का 123वां एपिसोड का नजारा करते हुए प्रोग्राम में ऑपरेशन सिंदूर, आलमी योगा डे, पौधों की शजरकारी वगैरह पर वज़ीर आज़म के खिताब और मशवरों की सताइश की। जिले कामारेड्डी मंडल पटलम के मोहम्मद अफसर की दोख्तर माहीन शाहीन कॉलेज हैदराबाद में इंटरमीडिएट में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करने पर रोजनामा सियासत की जानिब से आज सियासत एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया और तोहफे के तौर पर हाथ की घड़ी भी दी गई। मिसबा माहीन को अवार्ड मिलने पर रिश्तेदारों की जानिब से मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी पेश की जा रही है। मिसबा माहीन को अवार्ड मिलने पर वालिदैन और उनके हकीकी रिश्तेदारों में मसरत की लहर दौड़ गई।
लहरी के सोमेरगढ़ तांडा में 2 दिन से रीछ नमूदार हो जाने पर अवाम में खौफ का माहौल है। रीछ नजर आने पर महकमे जंगलात ओहदेदारों की इत्तला देते रीछ को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब करने का मुतालबा किया गया, जिस पर ओहदेदारों ने तांडा पहुंचकर अवाम के साथ मिलकर रीछ को तलाश किया। वाज़ेह है कि तांडा की अवाम ज़रूरी कामों को खेतों को जाती है और रात को घरों से निकलना अब खतरे से खाली नहीं है। गढ़वाल एसपी टी श्रीनिवास राव आईपीएस ने आधी रात को पुलिस ड्यूटी का अचानक मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एसपी टी श्रीनिवास राव आईपीएस ने गुज़िश्ता रात आधी रात को पुलिस अफसरान एहलकारों की जानिब से अंजाम दी जाने वाली गश्त, ब्लू कोट और ड्यूटीज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों से भी बात की और हिदायत दी कि आधी रात को सड़कों पर चेकिंग जरूर करे। हर गाड़ी वाले के लिए ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट जरूर किया जाए। गढ़वाल एमएलए बंडला कृष्ण मोहरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जोराला प्रोजेक्ट की हिफाजत पर वजाहत। गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गढ़वाल के एमएलए बंडला कृष्ण मोहरे ने जोराला प्रोजेक्ट की हिफाजत के बारे में अवाम में तशवीश पर अपना रद्द अमल का इजहार किया। आज जिले निजामाबाद को अमित शाह मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे के मौके पर निजामाबाद जिले इंचार्ज सीतक्का की निजामाबाद आमद पर हल्का असेंबली बोधन से ताल्लुक रखने वाले पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, सदर कांग्रेस पार्टी बोधन शेख मोहिउद्दीन पाशा, सदर यूथ कांग्रेस बोधन नवीन और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन सरगर्म पार्टी कारकुनों की कसी तादाद ने उनसे मुलाकात करके शॉलपोशी और गुलपोशी की खैर मकदम किया। जिलाई हज सोसाइटी कामरडी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मीर मुबशिर अली आमिर ने हज के मनासिक की अदायगी के बाद हैदराबाद वापस होने वाले कामरडी के हाजियों का शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर वालेहाना इस्तकबाल किया। जिले हज सोसाइटी की जानिब से हर साल खाना पूरी करते हुए मुबशिर अली आमिर ने आज हैदराबाद पहुंचकर तमाम हाजियों का इस्तकबाल किया, गुलपोशी की और मुबारकबादी भी पेश की। बोधन म्यूनिसिपल कमिश्नर जयदेव कृष्णा ने हफ्ते के रोज दफ्तर बल्दिया बोधन पहुंचकर मैनेजर बल्दिया रमेश से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जयदेव कृष्णा इससे पहले जिले निर्मल के शेख खानापुर बल्दिया में खिदमत अंजाम दे रहे थे। यहाँ बोधन में कमिश्नर की हैसियत से बरसर खिदमत वेंकट नारायण जिनका तबादला बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिले रंगारेड्डी को कर दिया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते ही मैनेजर बल्दिया बोधन को कमिश्नर की दायित्व जिम्मेदारी हवाले करके रुखसत हो गए हैं। बोधन डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी बी मलेश ने अपने बयान में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा, इंसाफ के लिए सड़कों पर आने वाले कायदीन अवाम को रियासत मिले ना, क्या ये इंसाफ है? रेवंत रेड्डी के साथ भी गारंटी समझा जाए। मलेश ने कहा, आज मरकजी वज़ीर अमित शाह के दौरे जिले निजामाबाद के मौके पर अचानक बोधन पुलिस ने CPI ML के कायदीन और सरगर्म कारकुनों को अमित शाह से मुलाकात करने और मरकजी होम मिनिस्टर से मुलाकात करके उनसे मसाइल पेश करने की कोशिश को गिरफ्तार करते हुए नाकाम बना दिया। रियासती हुकूमत ने कामाडी जिले कोर्ट में गवर्नमेंट प्लेडर GP की हैसियत से सीनियर वकील के श्याम गोपाल राव को मुकर्रर करते हुए जीओ नंबर 434 जारी किया। कामाडी के सीनियर एडवोकेट श्याम गोपाल राव साल 1994 से वकालत के पेशे से वाबस्ता है। जहीराबाद की मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन सेठ मालिक रॉयल ट्रांसपोर्ट का मुख्तसर सी अदालत के बायस इंतकाल हो गया। आज नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद बगदादी तदफीन अहद खबरस्तान में जहीराबाद में अदा की गई। मेटपल्ली कांग्रेस पार्टी दफ्तर जुआड़ी भवन में महकमा अक़लीती बहबूद रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार के तौक़ुफ़ के दौरान मरकज़ी इंतज़ामी कमेटी मिल्लत इस्लामिया मेटपल्ली सदर मोहम्मद रज़ीउद्दीन अख्तर जानी के अलावा मुशीरान कमेटी अब्दुल हफीज़ एडवोकेट, अब्दुल रज़ाक एडवोकेट व दीगर ने तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए उर्दू मीडियम ज़िले परिषद हाई स्कूल मेटपल्ली की इमारत ज़ेर तामीर उमूर को जल्द अंजाम देने, मुकामी शादी खाना इमारत की तामील किए जाने और मुस्लिम कब्रिस्तानों की तरक्की और उमूर को जल्द अज जल्द तकमील किए जाने और रियासती हुकूमत से इमदाद व तवज्जो दहानी का मुतालबा किया गया। वादेदान रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार ने मुतालिका तरक़्क़ाती उमूर की तकमील के लिए मुमकिन ताउन का ज़ैक़ दिलाया। इस मौके पर मोहम्मद शकील, इंजीनियर रहमान, कलीम जानी के अलावा कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव, पार्टी टाउन सदर G लिंगम व दीगर मौजूद थे। बिहार के पटना के गांधी मैदान में इतवार को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ उन्वान से एक अदीमुशान जलसा मुनक़िद हुआ, जिसका अहतमाम इमारत शरीयत के ज़ेर निगरानी किया गया। इस जलसे में बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल से लाखों अफराद ने शिरकत की। ये एहतजाज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुजव्वदा वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 के खिलाफ था, जिसे मुस्लिम बरादरी की दीनी व समाजी खुदमुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। जलसे में कांग्रेस के सीनियर कायद सलमान खुर्शीद, RJD कायद तेजस्वी यादव,
پپو یادو اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ احتجاج کسی سیاسی جماعت کے بینر تلے نہیں بلکہ ایک عوامی تحریک ہے جو ظلم، ناانصافی اور آئینی خلاف ورزیوں کے خلاف ہو رہی ہے، جیسے کہ دوران وقف بورڈ کی آزادی، اقلیتوں کے مذہبی اداروں کے تحفظ اور دستور کی روح کو برقرار رکھنے کے مطالبات کیے گئے۔ مقررین نے زور دیا ہے کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو ملک گیر سطح پر تحریک چلائی جائے گی۔ حیدرآباد میں حالیہ دنوں میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کے اوقات میں موٹر سائیکلوں پر گروپ بندی اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کرنے کی شکایت موصول ہو رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد پولیس نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ہفتے کی رات میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں آپریشن چبوترے کے تحت کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس نے آدھی رات کے بعد سڑکوں پر گھومنے والے 122 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، جن میں سے زیادہ تر سندن ورنم، RS ریڈی نگر اور بھوپیش گپتا نگر کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ نوجوان رات کے وقت سڑکوں پر غیر ضروری طور پر سالگرہ منانے کے بہانے گھوم رہے تھے۔ ان تمام کو پولیس اسٹیشن لایا گیا، جہاں سینئر پولیس آفیسر سینا گاراجو نے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ بصورت دیگر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز پولیس نے ہفتے کی رات BRS کے رہنما جی شرینواس یادو کو ایک نیوز چینل کے دفتر پر حملے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ ہفتے کی دوپہر چند افراد نے اس نیوز چینل پر سابق وزیر اعلیٰ و BRS صدر KCR و KTR کے خلاف مبینہ توہین آمیز رپورٹس نشر ہونے کے بعد چینل کے دفتر پر حملہ کیا اور وہاں کچھ املاک کو نقصان پہنچایا۔ واقعے کے بعد جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں حملہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کل شب پولیس کی اطلاع ملی کہ جی شرینواس یادو تلنگانہ بھون میں موجود ہیں۔ فوراً وہاں پہنچ کر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ BRS کارکنوں نے جی شرینواس یادو کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ بھون کے سامنے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ برج پر ایک انڈیکا کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کو دیکھ کر فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں سوار افراد اتر گئے، جس کے سبب ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ تیلگو نیوز اینکر شویتا کی خودکشی کے معاملے میں ملزم پورنا چندرا بداوت نے چکڑپلی پولیس اسٹیشن میں وکلاء کے ہمراہ پیش ہو کر خود سپردگی اختیار کی۔ پولیس نے انہیں حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ شویتا کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ پورنا چندرا نے ایسے حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یاد رہے کہ شویتا نے جمعے کی رات اپنے گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد اس واقعے نے عوامی سطح پر ہلچل مچا دی۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، جنہیں گزشتہ ہفتے ہی متحدہ ضلع عادل آباد کا انچارج وزیر مقرر کیا گیا ہے، ان کی نرمل کو پہلی مرتبہ آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ صدر ضلع کانگریس کے چیری راؤ کی قیادت میں پارٹی کارکنوں نے ایک زبردست ریلی نکالی اور منچریال چوراہے پر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں موٹر سائیکل ریلی کے ذریعے میڈانگ بنڈ پر جہاں امبیڈکر کے مجسمے پر وزیر موصوف نے پھول چڑھاتے ہوئے، جبکہ ان کی آمد کے ساتھ ہی منچریال چوراہے پر شیواجی چوک پر شیواجی کے مجسمے، مہاتما گاندھی اور کونڈا لکشمن باپو جی کے مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد وزیر موصوف نے نرمل ضلع کلکٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس ریلی میں وزیر موصوف منچریال چوراہے سے بھی کھلی جیپ میں سوار ہوئے، جس میں کے سی ہری راؤ، اے اندرا کرن ریڈی، سابق وزیر جنگلات، سابق مرکزی وزیر ایس وینو گوپال چاری، خاناپور رکن اسمبلی وی بجو، مدھول کے سابق رکن اسمبلی نارائن راؤ پٹیل سوار تھے، جبکہ موٹر سائیکل ریلی میں کانگریس کے اقلیت قائدین محمد دیشان علی، مظہر خان، سید کلیم صبا، معین، گاجولا روی و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں ایک خانگی بس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 25 مسافرین شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے گڈی ہتنور کے قریب اس وقت پیش آیا جب یہ خانگی بس حیدرآباد سے مہاراشٹر کی امراوتی جا رہی تھی کہ گاڑی ہتنور کے قریب ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر سڑک کنارے لگے ریلنگ سے ٹکرا کر ہائی وے روڈ سے سروس روڈ پر الٹ گئی۔ اس حادثے میں بس میں سوار 5 مسافر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ باقی مسافروں کو معمولی زخم آئے۔ بس میں تقریباً 32 مسافرین سوار تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے عادل آباد کے رمس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان میں سے کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔
پاکستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے کیے گئے محسوس۔ اتوار کی صبح وسطی پاکستان میں 5.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز ملتان شہر سے 149 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ زلزلہ ہندوستانی وقت کے مطابق اتوار کی صبح تقریباً 4 بجے آیا۔ اگرچہ وقت اس صبح بہت سویرے کا تھا، لیکن اس کے جھٹکے بالکل واضح طور پر محسوس کیے جا رہے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیاں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے سرکاری اسپتال میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک سنگ دل ماں نے اپنے 15 ماہ کے معصوم، صحت مند اور چہچہاتے بچے کو اسپتال کے جھولے میں خاموشی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب عملے نے جھولے میں اس معصوم کو تنہا روتے ہوئے پایا تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ اس کی ماں کو ہر کونے میں تلاش کیا گیا، آوازیں دی گئی، مگر وہ ماں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ شاید معاشرتی بے بسی، غربت یا کوئی ان کی کہیں مجبوری یہاں تک لے آئی ہو۔ یہ اطلاع اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ویرا ریڈی تک پہنچی، جنہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت فوری طور پر بچے کو ششو وہار مرکز منتقل کر دیا۔ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی اور اب یہ تفتیش جاری ہے۔ گزشتہ روز نرمل میں متحدہ ضلع عادل آباد کے نئے انچارج وزیر جوپالی کرشنا راؤ کی پہلی مرتبہ نرمل آمد پر ضلع صدر کانگریس کے سری ہری راؤ کی صدارت میں ریاستی وزیر کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ بائک ریلی کے ذریعے ان کا شایانہ شان خیر مقدم اور اقلیتی نوجوانوں کی بڑی تعداد شرکت کے ساتھ اس پروگرام کی کامیابی کے تناظر میں آج شام کانگریس کے سینئر قائد انیس احمد خان کی قیادت میں کے سری ہری راؤ کی رہائش گاہ پہنچ کر اقلیتی قائدین نے پروگرام کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی گلپوشی اور شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر اقلیتی قائدین انیس احمد خان، سینئر کانگریسی قائد محمد ذیشان علی، سابق اراکین بلدیہ ایم اے متین، محمد انور پاشا، شیخ سلیم، ذاکر حسین، یوتھ لیڈر کانگریس عمران، محمد زاہد علی، مالک آئی فنکشن ہال، اے پوشٹی، جی سرینیواس گوڑ و دیگر موجود تھے۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے پروجیکٹ پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ آئندہ عام انتخابات سے قبل اس پروجیکٹ کے کم از کم 50% کام مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ پروجیکٹ کے لیے درکار فنڈ میں سے اپنا حصہ فراہم کرنے کے علاوہ مرکز اور بین الاقوامی بینکوں سے قرض حاصل کرنے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ پارٹ اے و پارٹ بی کے تحت میٹرو کے کام کے دوسرے مرحلے کے لیے 8 کوریڈور تجویز کیے گئے ہیں، جس کے لیے 43,848 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت بین الاقوامی بینکوں سے قرض کے طور پر ان فنڈز کا بڑا حصہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جملہ 43,848 کروڑ میں 48% یعنی 21,047 کروڑ روپے بینکوں سے قرض حاصل کیے جا رہے ہیں۔ 2 ماہ قبل دورہ جاپان پر کیے گئے حکومت کے ذمہ داروں نے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے نمائندوں سے ملاقات کی اور فنڈز کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی حکومت سے حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی ڈی پی آر او کو منظوری حاصل ہوتے ہی فوری مدد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے میدک ضلع میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ دولت آباد گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان مقامی عدالت کی عمارت سے کود پڑا۔ اس واقعے میں خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ شوہر اور 2 چھوٹی بچیاں شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق والدین اپنی 2 بیٹیوں، جن کی عمریں 5 اور 2 سال کی بتائی گئی ہیں، وہ ان کے ساتھ عدالت کی عمارت کی بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے میں رمیا نامی خاتون شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ شوہر نوین اور دونوں بچیاں تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انتہائی اقدام خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔